Turiarie, MMK Turiarie, MMK Turiarie, missing now, missing now, missing now. जिला समिति लोग MMK कबान अबिंग महोदय मुल्क करापदुंग से मुल्क से मिसिंग रंगामसोक सेम्प बुटारोमना युनसोक गलेना नागेरकारो से माजो कुलकान बिते मुलो से सोशल मीडिया जरियते मुलो ताकाम मिसिंग रंगाम पारो मुलो से गलेना लक्ष्य उद्देश्य होइसे मुलो समाज कोनो निशा मुक्त समाज गरिब लागे मुलो प्रतिका मुक्त बा ड्राग्स मुक्त बाघ मुक्त समाज गढ़ार लक्ष्य TMP KMMK जी उद्देश्य आम 26 जुलाई तक आरम्भ कर संग्राम आम अब्याहत थकिब कि इतना एटाई कथा राज्यक आह्वान जाना विचारिছো आपलोके आपनर लड़ा छालीक समय ताकोते शिक्षादान दियक स्कूलत যাব दियक पढ़ा शुना करिब दियक ड्राग्स मुक्त कर समाजखने एक सर्वांग सुंदर प्रगतिशील जी समाज गढ़ार जी TMP लक्ष्य उपनीत हबले सकलो राज्यक सहाय सहयोगिता करिबर कारणे आमी सोशल मीडियार जगते आह्वान जानाइছো धन्यवाद सो अंगलु लंकाना दुई आपुंग आगेर तारुंगम गेरारो के गेराब दो पे गेरारो के गेराब दो पे सब लंकाना दुई नोल काटले मिसिरगा ड्राग्स बांग बंद करा ड्राग्स बांग बंद करा ड्राग्स बेपारी होशियार ड्राग्स बेपारी होशियार सुलाई बेपारी होशियार ड्राग्स बांग बंद करा कानी कुआ बंद करा कानी कुआ बंद करो मिसिरगा TMPK long left, TMPK long left, MMK long left, TMMK long left, TMMK long left, Bankua banda kara, Bankua banda kara, Sulai kua banda kara, Sulai bunua banda kara, Drugs peddler होशियार ड्रग्स सेलर होशियार बांकुआ होशियार बांकुआ होशियार इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद TMPK long left TMPK long left MMK long left TMMK long left Kanikua होशियार सुलाई बनवा होशियार ड्रग्स पेलर होशियार ड्रग्स पेलर होशियार मिसिरगा सुलाई कुआ बंद करा सुलाई कुआ बंद करा बांकुआ बंद करा मिसिं मेमाकाबां दकाताका मिसिं मेमाकाबां बतवा थानमुक आঞ্চলিক समितिर नेतृत्व जिला समितिर सहयोगत शिलंगलो बुटार रमनाम माने जुर समदल माने सेमकलिया बोले माने बुटार रमनाम आगेर तारुंगाम नाम दसक सेंगलक बुटार रमनाम आगेर तारु सक हे खामरनी अनुष्ठानत दयिं को सामक बिपन मादु जेतु से बुटार रमनाम माने दु प्रजलिता बुली धरिब পৰা যায় से प्रजलिता माने ngoluk kamone युमनम पोहर बिलुआ एटु एटा पोहर হয় ससे ngoluk हेतु कि समाजर ब्याधि जिबिलाक ngoluk थास खेला आरो ngoluk भांग खुआ बा भांग बिक्री करा आरो ngoluk से आपং बा सुलाई बिक्री करा सुलाई खुआ সকলো ब्याधि बिलाक निर्मूल करिবৰ অৰ্থে যেনেকৈ পোহৰ দাম এটা পোহৰৰ সন্ধানত এটা যেতিয়া আন্ধাৰৰ পৰা পোহৰ এটা পোহৰে যেতিয়া আন্ধাৰক মানে মোকাবিলা কৰিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ ngolu এই ব্যাধি সমাজৰ বা ব্যাধি মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে সে জোৰ সমদল বা বুটা ৰমনাম সম ngolu কৰি আছো আৰু সম হামৰণি অনুষ্ঠান আজি গতিকে ইয়াৰ পৰা মই এটা আশা কৰিব পাৰিছো TMMK এই যে যদি ব্যাধি গতিকে পোহৰ যেনেকৈ বিলাই ঠিক তেনেকৈ এই বুটাৰ পৰা এই যিখিনি
যিখিনি বিয়া দি আছে অসুস্থ সমাজ গঢ় দিবলৈ গৈ আছে সেইসকলক এটা সুস্থ ৰূপ এটা দিবৰ কাৰণে বোলো আশা কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে সমাজক বোলো ইয়াৰ পৰাই ক'ব বিচাৰোঁ যে ইমান যিটো ড্ৰাগছ ভাং আৰু কানি সকলো বিক্ৰী কৰা আৰু তেনে তাকামাম যে ইয়াৰ পৰা যেন বোলো TMPকে যেন ভৱিষ্যতে যেন লোকসকলক এটা আশা কৰিব পাৰোঁ যে এইবোৰ এৰিব লাগে আৰু ভৱিষ্যতে সুস্থ সবল এটা গণতান্ত্ৰিক সমাজ গঢ় দিব লাগে আমি আশা কৰিব পাৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা তো ধন্যবাদ মোলো তাপ্পা সুতবং মোলো কাপোৰ আগমন মোলো পরিন কেবাং ইসাপা ইয়পা TMPকে তুরিয়ারিয়ে TMMকে তুরিয়ারিয়ে